Okay, hey guys, welcome back again to our US season. We have started our live stream, and actually I have taken a sell trade from here. You might be asking what is the reason I have taken this sell trade. Just check it out. Market had in a demand zone. I took a buy from here and I booked some of my profit. Okay, then after that I saw that market did a fall. After giving us 170 pips something I booked. Okay, you can check it out. I booked in 170 pips, but it got 270 pips. Okay, I booked here something, this zone I have booked my profit and came out. After that I saw that market did fall. It did break this and this support become resisted like that. You can check it out. It break, retest and fall. Okay, right now I have put my SL and I'm just holding this trade. Okay, so SL is there and my position now it's running at 300 pips. It's fall, it given a 300 pips of fall, and I have done a trading SL and it seems that it will fall more. And if you haven't joined our Telegram, join there. We will share there and we will give an analysis there. Okay, and join our VIP. In VIP we do share this type of analysis, and if you want to more analysis then you have to stay with us. And my target is up to here because I want to see that market is doing a liquidity sweep from here. If you do the liquidity sweep, then you will get a good buying. Until that, buyers will be pushing from here. You can check it out from here, but the thing is, where is the low from the market? It is here. The low is here. Okay, so whenever market comes to this area, then only try to take a buy. Until that, find out, go to the small time frame like 5 minute. What you see here, it's a FVG. Okay, here you can check it out. There is a FVG here. Then market it need to go down. Okay, so 5 minute we have a big FVG which tells us the market is still bearish. Okay, market is still bearish, and you can see that it making a top bottom. Okay, so it making a formation which tells us that market is still bearish. Okay, so if it close this, then market will give us like 100 pips of upside. Okay, if it cross here 39, you can enter you can keep a buy limit from 40, 42, you can 45, you can keep as a target, 50 pips of target. Except that we see that our target is up to here. This low, this candle low will be our target. Okay, so yeah, you can enter in a sale also. You can keep your SL in 40, and if it cross 40, then you can go with a buy up to here. 46 will be your target. Okay, so if you're trying to take any trade, let me know before you try to take any trade, because I'm seeing a sell. The reason is simple why I'm seeing a sell. I can see that still it didn't do the liquidity sweep. If you do the liquidity sweep, then only we will get a good buy profit. Okay, if it doesn't do, then it seems like market will do a manipulation. It might remove the buyers and sellers, and it goes. Okay, 40 crossing. Okay, 40 crossing. If it cross this 40, then you can come out. Okay, even I will also come out. Okay, in 1 minute I can see that it tried to come and do retrace from here. Okay, if it do retrace, then we can go buy from this zone. Okay, it already tapped. It already tapped. No, it's not haven't tapped, but it will go upside. I just wanna see that if it cross this 40, then I will enter in a buy. I'll cut the sell trade and I will enter in a buy. Okay, from 34 to 26, it's quite big SL. Okay, so don't rush. Okay, a little from here. How many of you have entered? Let me know. Are you in a buy or in a sell? Let me know. I'll buy above this.
What do you think, guys? Will it go sell and will it come up to here? क्या लगता है ये यहाँ तक आएगा market? Or do you think that market will go up from this zone? Let me know in the comment box. मैं बाय व्यू देख रहा हूँ 40 के ऊपर से। यहाँ से मार्केट कैंडल एक कैंडल क्लोज हो जाए बुलिश पे तो तभी मैं बाय पे एंट्री करूंगा, नहीं तो अभी बाय पे एंट्री नहीं करूंगा मैं, ठीक है। यहाँ से बाय जाना तो चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरे को ग्रीन कैंडल इसी तरह एक ग्रीन कैंडल नीड टू बी फॉर्म व्हिच एक्सप्लेन्स अस व्हिच विल टेल अस कि भाई ये एक मारूबुजी कैंडल फॉर्म होने दो, उसके बाद ही मैं बाय की तरफ एंट्री करूंगा, ठीक है। नहीं तो ये यहाँ तक आना चाहिए सेलिंग को। Okay, this parallel gap is not working. Market is like very crazy market. Check it out. 1 minute. Within a minute, it given us a 70 pips. Like 80 pips within a minute. Like, what can we do? We can look. Crazy market. Like, before we have to wait for 10 to 15 minutes to get a 20 pips. Now we are getting a 70 pips like a few seconds. That's not proper, right? Check it out. One single candle. I am looking at 1 minute time frame, and this is a 1 minute time frame, and single candle gives us like 120 pips in a minute. Very crazy market. Look at this. It given us a 70 pips. Same. It did a retrace of 60 pips. Like, what the hell wrong with market? Have you guys noticed like few days? Have you noticed last few days market has been like, it's not like 5 minute candle, not even a 15 minute candle, it's a 1 minute candle. Now 1 minute gives us a 120 pips, 170. Like here, look at this single candle, 240 pips, single candle, 1 minute. It's a 5 minute now. Okay, no comments. Let me know in comment box. Are you in a buy or in a sell, or you're just waiting for perfect entry? I'll just mark and show you. My selling target is, okay, my short target I have entered from here, and my SL is here. Target up to here. That will be my target. Okay, buy from this zone, and I'll keep the target as same. SL small, like 1:4, 1:5, like that. One more buy I will take from here, from this zone. From this zone I will take a buy 4040 cross. Nearly 300 pips it's running. We are getting a 300 pips of profit. Look at a single candle, bro. What is this manipulation? 70 pips. Bro, 70 pips.
gives us 70 pips of buy, then after it did a 70 pips of sale. Wow, 300 pips it's running. Just check it out, guys. Okay, I'm gonna cut my buy sale trade if it cross above this one. Okay, because I can see the many sellers are here, then market gonna pump this and remove all the sellers. Maximum market will come up to like 45, so 36 to 45 is nearly 80-90 pips. Okay, so I'm not gonna hold up to that much. I'll cut my trade from there if it cross 40. Again, it's giving us a sale. What's the update, guys? Come on, you can tell me. Okay, so gold already I mentioned you, I'm in a sale and I'll keep my trailing SL. Okay, I'll do my trailing here. Okay, 50 to 60 pips will be my profit. And BTC, let's see in BTC पर मेरा व्यू था बाई के लिए.
Okay, थोड़ी बहुत गया था ऊपर, then it did a sweep. So next view will be a buy. I will take a buy, but the thing is ASL gonna be very big, so I'm not entering now. I will enter a buy above this area. Okay, BTC you can take a buy above this zone. I'll put a buy limit. So above that, if it cross, I'll enter in a buy. Euro USD, I have mentioned you. What is your view? Okay, look at this. The way I mentioned that if this high peak break, do a retrace, go for the buy. Your target will be up to here, this peak. But if you just check it out, how many pips we got here, here to here, we got a minimum like 70. Okay, not even 10 pips, but okay, 6 500 to 50. Yeah, 70 pips we got, and ready for new Euro USD buy. I'll take a buy from this zone. Buy not 0.01. I'll take a buy. Price will be, lot will be 1. Okay, so that will be my buy order, confirm buy limit. Okay, so after this order block tap, I'll go for the buy. Euro USD and GBP USD same, just be ready for that. I told you that market will fall up to here. If you guys have taken the sale and you guys are ready for taking a buy from this area, then you will got a sale profit also, and you would have got a buy profit also, buy side. USD JPY, okay, it's still in a range. I'm looking at 4 hours time frame. Okay, so the direction which will break, I will go for the trade. Like if you break this, I'll go for a buy, and if it break this, then I'll go for the sell. Okay, US oil, okay, we just missed it. We should have taken a buy from this area. यहाँ से हम लोग को बाय करना चाहिए था, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका था. Then okay, it's okay, fine. Crude oil is like full dump. It dumped, brother. Let me check in like weekly performance. Okay, so you should have taken a buy from this area, this demand. So it's still in a demand area, and you guys can hold this trade. Okay, if you guys take a US oil buy, try to hold this trade, and ASL gonna be below this area. I'll put below this like 4,000. Okay, it's quite big. ASL in the same way, my target also gonna be a big. So I'll just modify the stop loss, cause here nothing here. If it goes, and let me check the FIBO retrace where it's showing us. Okay, so still inside 0.5 and 0.6 only market. तो थोड़ी बहुत देखकर आप लोग लो रिस्क पे एंट्री करो. यूएस ऑयल पे कोई भी बाइंग का फ्यूचर के लिए सोच रहे हो, इफ यू थिंकिंग फॉर फ्यूचर, then you can take a US oil buy. Ethereum, okay, Ethereum, I just mentioned that. Let the market do the liquidity sweep. यहाँ पर liquidity sweep हो चुका है. You can check it out. 1 2 3. Okay, so market break, removed all these buyers. Then now market need to go upside क्योंकि manipulation हो गया, trap हो गया. Now the big hedge fund, all the institutional will enter now, and वो लोग एंट्री करते तो भाई they will make profit and go. So that's my view in BTC. Ethereum, my view is buy. Look at this, it's a buy view, and this candle low will be my SL in Ethereum. I have mentioned, US oil I have mentioned,
ओके, जस्ट द थिंग इज आप लोग चाहते हो लो रिस्क पे एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला बहुत ही बड़ा एसएल है, क्योंकि 53 आई एम डूइंग अ लॉन्ग टाइम। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यूएसटी जेपीवाई आई हैव पुट अ बाय लिमिट एंड सेल लिमिट। जिस डायरेक्शन पर ब्रेकआउट हो जाएगा उस डायरेक्शन पर माई टारगेट माई ट्रेड विल एग्जीक्यूट। आफ्टर यूएसटी जेपीवाई जीबीपी जेपीआई आई एम रेडी ड्यू टू द ऑर्डर ब्लॉक इज हियर एंड इट्स नॉट मिटिगेटेड एंड इम्पल्सिव मूव आया है, इनएफिशिएंसी जोन है। एंड यहाँ पर देख सकते हो तो भाई ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ है, छोटा छोटा ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो रिट्रेस करके मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। दैट्स इट। हाँ, जीबीपी यूएसडी एंड यूरो यूएसडी सेम, बोथ वर्क सिमिलर। तो यूरो यूएसडी भी आ चुका है ऑलमोस्ट एंड आई एम लुकिंग एट 4 आवर्स टाइम फ्रेम, दैट मीन्स इट विल टेक अ नाइट हो जाएगा यहाँ पर आने के लिए, तो हम लोग देख कर एंट्री करना पड़ेगा। एंड बीटी ओके, गोल्ड आई एम जस्ट कमिंग आउट फ्रॉम द गोल्ड पे मेरे को बाहर आना पड़ेगा। ओके, वी जस्ट मिस द ट्रेड। गोल्ड पे हम लोग का एक बाय मिस हो गया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जब 40 ब्रेक करेगा यू कैन एंटर इन अ बाय। आफ्टर 40 ब्रेक्स 43 भी हो चुका है, मैंने बताया कि भाई 46 तक मिनिमम फर्स्ट टारगेट रखो, 45 टू 46 50 पिप्स का टारगेट था फर्स्ट ट्रेड का। एंड इफ यू हैड पुट अ बाय लिमिट और सेल लिमिट तो आप लोग का मिल जाएगा। देखो 44 तो आ चुका है, ठीक है, इंस्टेंट ऑलमोस्ट 45 लो। ओके, so that is what the 50 pips instant you got in a 1 minute time, okay, within a minute। and मेरा buy view है यहाँ से, look at the 15 minute or 30 minute, you can see here this is our low point। in this low area you will find out there is a demand area, market moves a lot and with a high move। okay, so that's my view for the buy side। take a buy from here 4003, keep your SL as per your equity। so 45.02 as I told you, 45 तक तो जाएगा मार्केट। फिर से कोई भी बाय करना है तो इसके ऊपर से बाय करना, 45 के ऊपर से बाय करो, ठीक है, 45 के ऊपर बाय करना, अभी मत करना। 45 के ऊपर थोड़ी बहुत वेट करके देख कर उसके बाद एंट्री करना इफ यू वांट टू टेक अ बाय। ड्यू टू दैट माइट बी डू अ लिक्विडिटी स्वैप, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 45 के ऊपर बाय करना। एंड यहाँ पर तो भाई कोई भी कुछ जोन नहीं है, आई कैन सी ओनली वन ट्रेल लाइन हियर। ओके, $31 to $35। क्या लगती है स्ट्रेट लाइन से, शुड वी टेक अ बाय फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन और व्हाट? नो, वी कैन टेक अ ट्रेड। इसको मैं छोटा सा ट्राई करना चाहता हूँ, आई जस्ट गिव माई एसएल। ओ भाई साहब, इस पे 50 पिप्स हो जा रहा है। 50 पिप्स का एसएल है, देखते हैं। एक छोटा सा बाय लिया हूँ मैं। रीजन क्या है कि यहाँ पर देखो तो भाई डिमांड जोन है, ठीक है, ये जो वीक है, मतलब यहाँ पर बाई का वॉल्यूम देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा मूवमेंट किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ से एक बाय लिया हूँ। एंड मेरा एसएल रहेगा ये वाला जो वीक है, इस वीक के नीचे विल बी माय एसएल एंड इट्स नियरली लाइक 50 पिप्स ऑफ एसएल हो रहा है मेरा, ठीक है। इस कैंडल के नीचे क्लोज हो जाए तो भाई, तो वी अंडरस्टूड दैट कि भाई ये और ऊपर नहीं जा सकता, मतलब ये नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए आएगा, ठीक है, देखते हैं। एंड दोस्तों वॉचिंग, आप लोग का
व्यू भी बता देना, यू कैन शेयर योर व्यू. ओके हिट वेरी फास्ट मूव. इसके नीचे कैंडल क्लोज तो भाई ये पूरा नीचे आ जाएगा. ओके फास्ट वॉल्यूम आ रहा है भाई. नो मोर ट्रेड फॉर नाउ. हम लोग ट्रेड करेंगे यहाँ से. ठीक है. So are you ready to take a trade from 4004? If you're ready, let me know. Okay, my two trade is going on. One is EOS oil buy, one is Ethereum buy. दोनों देखते हैं. बराबर है कैंडल फॉर्म हो रहा है. 1 minute 130 pips. Simple. Easy money. Opposite direction. Easy money. আমার নয় ওটা অরেঞ্জ দাদা মনে হচ্ছে ওর ভিতরে এখানে আছে. Boom. It seems like we shouldn't see buy, we should see a sale. Like you should stay away from gold. Look at the manipulation. He invited buyers, then removed all the buyers. He invited sellers, removed all the sellers. What the hell? Pure manipulation. Everyone is getting trapped here, right? देखो यहाँ पर बायर्स का जोन था क्योंकि दिस वाज द डिमांड जोन. तो आप देख सकते हैं ये वाला बॉडी टू कैंडल एंट्री किए थे हम लोग. कैंडल गिवन अस 25 टू लाइक 20 पिप्स. 20 पिप्स का प्रॉफिट दिया था. 27 तक आया था विच इज 20 पिप्स. उसके बाद मार्केट ने सीधा दिया इतना फॉल. दैट मीन्स 60 पिप्स ऑफ फॉल. एवरीवन थॉट इट्स अ सेलिंग क्योंकि भाई मार्केट ने रिटेस्ट किया. देन गिवन अस like break the demand, did a retrace, everyone took a sell from like this area. वो लोग का भी टारगेट रखा था यहाँ तक. लेकिन क्या हुआ मार्केट ने आफ्टर गिविंग 50 to 60 pips सबका ब्रेक इवन हिट हो गया. And those who kept the resell like above this candle, so everyone the resell hit like here to here by 35 to 40 pips. Mainly it removed me. I took a buy from here.
know in comment box what's your view, guys, because if you see here, it making a full up trap and manipulation in this zone. Many of them have entered buy from this zone, if you ask me. And after that, you can check it out. Market break this demand. Then what it did happen? It break, did a retrace. That means everyone is planning to take a sell, and actually it gone 40 to 50 pips. Then what it happened? It gone up to here. Okay, it gone up to here. If you calculate, it seems like small move, but from here to here it's 50 pips. Like usually everyone keeps maximum trader like 30, 40, 50 pips is the maximum SL. Even I also keep 50 pips maximum SL. That means like our SL or hit. So buying, selling, both a trap. No buy, no sell. But if you ask me what's my view, I'll take a buy from here. 40 this zone. Simple. If you just see in 15 minute time frame, यही है प्रीवियस कैंडल का लो, ठीक है, यही है प्रीवियस कैंडल का लो. तो इस लो को लिक्विडिटी स्वीप होने दो, उसके बाद आई विल एंटर इन अ बाय. ठीक है, इस जोन से मैं एंट्री करूंगा एज अ बाय. आई थिंक यू कैन सी लाइक दिस कैंडल, आई विल एंटर इन अ बाय. दैट मीन्स मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग एंट्री कर सकते हैं. ओके, now looking at 5 minute time frame, same zone, again it's given a bullish move. And let me know that आप लोग का क्या व्यू है, क्या देख रहे हो आप लोग मार्केट पे, मेरे को बताना. ठीक है, okay. Let me see in 1 hour. Okay, so no more than buying. By looking at today, every candle formed as a bearish. Okay, so when we see the trend tell us कि market is in a bearish. Okay, so that means we are can't go in a buy until it do the sweep. What we can do, we can plan only in a sell. Okay, in 1 hour we can see last 1, 2, 3, 4, 5 candle has formed as a bearish. Between that it did a range. The last 5 candle given us a bearish in 1 hour time frame. That means if we follow that, we will get only selling. And if I enter sale now, my SL will be 100 pips. That is the reason I couldn't enter now. If you want to enter in a trade, I would suggest that you can go for the sale, but try to enter in a low risk. Enter if you want to go for the sell. Okay, enter if you want to go for the sell,
but enter with a low risk. Target will be here, and as I mentioned that your ASL will be like 100 pips. That's the reason I haven't entered. But if you want to enter, yes, very easy, very simple concept. Go with a sell, follow the trend. Follow the trend and make profit in it. So looking at this, as I mentioned, if you want to take a trade, you can go for the sell, but keep your SL regarding your equity. Okay. Sharp entry, 50 pips. There is a fall. And it can fall more. If I look at 4 hour zone, let me see in 4 hours. We have nothing here. We have a low point, not even an order block, but I can see some demand here. Okay, this will be the, maybe market can stop here. Okay, 16-15, nice. It will fall. होने लगा हो गया भाई.
इट इज गिविंग अस टू मच ऑफ मैनिपुलेशन, यू कैन चेक इट आउट, राइट। क्या हो रहा है कि यहाँ पर मार्केट थोड़ी बहुत ऑर्डर ब्लॉक पे आने दो, देन वी कैन एंटर इन अ सेल, एक्सेप्ट दैट we don't have any other zone, we have a buy zone from here. The reason is there we will find out there is a demand, okay, in 15 minute or 5 minute you can check it out। ये जो लो है इस लो को स्वीप करने दो, उसके बाद ही हम लोग बाय की तरफ जाएंगे, नहीं तो ये पूरा गिरेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है कि भाई मार्केट रिट्रेस करने के लिए। तो थोड़ी बहुत अभी क्या करेगा कि भाई जो जो रिटेलर्स है दे आर जस्ट पुशिंग द मार्केट अप साइड, एंड मेरा तो वीओ सेलिंग है, यहाँ तक तो आना चाहिए 4404, यहाँ पर आने दो, उसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक मैं एक बाय करूँगा, 30 पिप्स का मेरा एंट्री रहेगा, इन द 30 पिप्स जोन आई विल एंटर इन अ बाय। एंड इफ आई लुक एट द 5 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पर इतना भी कुछ फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना है कोई फेयर वैली कैप, दैट इज नो वैलिड जोन हियर, ठीक है। तो हम लोग को 1 मिनट पे देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट पे इफ़ यू कांट फाइंड आउट एनी जोन तो यू हैव टू लुक एट इन 1 मिनट। तो 1 मिनट पे हम लोग को देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मिला है। तो हाउ कैन वी कॉल एज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक? तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम लोग को देखना चाहिए एक इम्पल्सिव मूव और एक फेयर वैली गैप भी बोल सकते हो, नहीं तो आप बोल सकते हो इसको व्हाट यू कॉल इनएफिशिएंसी, ओके, कैंडल। तो इसी तरह फॉर्म होने के बाद एक तो आपको देखना चाहिए कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, एक कंफर्मेशन मिला है कि भाई ये अच्छा खासा बुलिश कैंडल होता है फेयर वैली गैप। तो वन कंफर्मेशन वी गॉट that here it form a fair value gap, second confirmation we can see that here it made a change of character, ठीक है, then after it given us a little bit of small move, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ गया है। तो मतलब मार्केट पे यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, we saw that market has done a structure shift। उसके बाद अभी देखेंगे तो यहाँ पर अभी आना चाहिए मार्केट को रिट्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर बायर्स तो इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ना है यहाँ पर कोई सेलर, जस्ट अ रिटेलर्स हैव बीन पुशिंग हियर, नो मोर लाइक इन्वेस्टमेंट हियर इज गोइंग ऑन, ठीक है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको हम लोग वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। रीजन आप देख सकते हो यहाँ पर फेयर वैली गैप पे यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो मार्केट जब यहाँ पर टैप करेगा तब आप लोग एंट्री कर सकते हो एज अ सेल, ठीक है। तो हमारा व्यू रहेगा कि यहाँ से एक सेल करने के लिए, एंड हमारा एसएल रहेगा ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ठीक है, एंड टारगेट कहाँ तक रहेगा, यहाँ तक। एंड ये पहले ही मैंने टारगेट देकर रखा हूँ कि भाई ये वाला जब सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट किया है, उसके बाद अभी क्या हुआ है कि यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, एंड फ्रॉम दैट जोन वी विल टेक अ बाई का जो जोन है उसको मैं थोड़ी साइड कर देती हूँ, एंड यहाँ से हम लोग का एक सेलिंग मिल सकता है इफ इट रेस्पेक्ट, ठीक है। एंड ये सब मैंने 1 मिनट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, okay, still I'm just waiting for if it tap in this zone then you can enter in a trade as a order block, you can enter in a buy trade from here, एंड यहाँ से मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, ठीक है, 140 और 150 पिप्स मैंने इस ट्रेड को बुक कर चुका हूँ, एंड मेरा टारगेट है मिनिमम ये वाला जोन तक, दिस डिमांड जोन। अभी कैलकुलेट करके देखते हैं तो कितना पिप्स आ रहा है। यहाँ से मैंने बाई किया था, यहाँ से यहाँ तक, यू कैन चेक इट आउट, इट्स लाइक 390 पिप्स, वी ऑलरेडी गॉट अ 390 पिप्स ऑफ प्रॉफिट, एंड वी हैव अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हियर। तो 1 मिनट पर हम लोग एक एंट्री कर सकते हैं इस जोन से, ठीक है, एंड बाय फ्रॉम दिस जोन, एक्सेप्ट दैट नो मोर ट्रेड फॉर नाउ इन गोल्ड। मैंने बीटीसी पर भी मेंशन किया कहाँ से बाय करना है या कहाँ से सेल करना है, ठीक है। तो ये जो मैं देख रहा हूँ अभी बीटीसी पर, तो भाई मैं बाय की तरफ जाना चाहता हूँ क्योंकि इथेरियम पे मेरा बाय है, ठीक है, इथेरियम मेरा सेम एंट्री पॉइंट, इस कैंडल के नीचे एसएल है, माय टारगेट इज देयर। रीजन क्या है आप देख सकते हो, मार्केट ने बार बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था, 1 टाइम सपोर्ट, 2 टाइम सपोर्ट, 3 टाइम सपोर्ट, एंड यहाँ पर सेलर्स लोग को रिमूव कर चुका है आफ्टर हिटिंग अ बिग मूव, आफ्टर गिविंग अस अ बिग मूव मार्केट ने क्या किया, ऑल दी बायर्स हैज बीन रिमूव्ड। अभी तो इसको ऊपर जाना चाहिए इथेरियम को,
एंड यूएसएल पे भी मेरा व्यू है बाई के लिए, लेकिन ये आज का व्यू नहीं है, ठीक है। दिस हैज बीन फॉर अ फ्यूचर, ओके। तो ये मेरा व्यू है। गोल्ड के लिए तो अभी के लिए तो सेलिंग है, गोल्ड अभी सेलिंग है। ओह नो, ब्रो তোর জন্য হলো। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। এইটার মারতেই যাচ্ছি আমি ডিস্ট্রাক্ট করে দিল। আমি ভাবলাম উইথ চলে কুড়িতে চলে কুড়িতে একটা ঠিক মেরে দেয়, তাহলে 18 ওই উইকটার নিচে এসে লিখে দেবো 20 এসছে, 21 আসলো। मतलब ग्रुपে তো দিতে পারতিস। কি গ্রুপে তো ইম্পসিবল, একটা গ্রুপে দিয়ে দেয়। তাহলে এখান থেকে একটা সেট নিতে পারিস তো নাকি, পেছন থেকে। একশো তো হতো। আহ, এইখান দিয়ে তো ভালোই তো রিটেস্ট করেছিল তখন তো। এখন মনে হচ্ছে এগুলো যাওয়ার পরে just checking it out. If we tap in this order block, I'll try to take a small sell. क्या हो रहा है भाई? দেখতে পাচ্ছিস No pattern, no nothing. তো ছাড়ে না। कुछ नहीं बोल सकते ब्रो। তোর মাকে আজকে বল, মা
नेक्स्ट मंथ अगर मैंने तुझे पैसा नहीं दिया ना, घर से निकल जाऊंगा। से पीछे तो चल बे, धारा 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 रॉकी भाई। We just entered and made a remove
Guys, 100 pips done. Those who are watching, no one is watching, it's fine. But those who are watching, you can just take and book some of your like what's your okay, those who have taken a trade, you can book off your profit. Look at this 130 pips. Okay, 135 pips, 140 pips, 140 pips, एक तरफ 140 pips, two times 120 pips. Okay, 140 pips, 140 pips, 140 pips done. No, 140, 147, 148. Check it out, guys. This is called the order block. If you just see the valid order block, I hope you can know that. I marked this order block, and this is our order block up to here. Market tap in our order block, and we got a 140 pips of profit. So those who have taken, book most of your profit. I'll just book some of my profit and hold some of my trade. Okay. I took a trade and I'm gonna book some of my profit. So if you have taken with me, you can also book and hold partially. এখানে দিবি check okay, I have booked 50% of my profit. Okay, 50% मैंने book कर लिया profit को and अभी मैं trade को hold कर रहा हूँ. तो those who have taken with me, just mention here their order block. Already I drew this. You can just rewind and check कर सकते हो कि मैंने already draw करके mention करके रखा था कि भाई order block से हम लोग करेंगे trade and यहाँ पर हमारा SL रहेगा. And this is what happens when we enter. We don't just take, we mention you, given you the analysis behind taking trade and made it. I just put the SL there. Okay, before taking trade I put the SL there also, and now already I have booked 50% of my profit and I am still holding this trade. Already 140 pips is done. Okay, well it done, I book most of my profit, and right now if you just see, yeah, you can return here, check it out, 140 pips. And we do share this type of signal to our Telegram. Don't miss out, join our Telegram to check it out there. Not only this, I have many trade and every trade I have mentioned. Okay, very soon if it hit my trade in cost to cost, then I'll try to enter again. Let's go. Still I'm running in a 80 pips. 80 pips it's running in profit because it's in a 50. Okay, 0.50, that means like $400 equal to like 80 pips. Yeah, okay, still I am running in 80 pips. 140 pips already I have booked 50% of my profit. Don't miss out the chance. Still we have a chance to make more money. So contact our Telegram, link in bio, and if you have any question, just check it out and let me know.
exact weight
তোর কখন ওর একটা টাইম থাকে, মানে একটা ইয়ে থাকে, মানে একটা বলে কি বলে পঞ্চিতর দিয়ে একটা টাইম দেখে, ওইটা দেখে ওরা বলে ওই 10টার দিকে, 9টা 10টা 11টা ওই সময়। আসবি কখন কালকে? আমি চলে আসবো, আমি তাও আসবো মানে ওই যেমনি আজকে আসলাম, আজকে তো 10:30 আসলাম, ওই কালকে 11টা বাজবে ওই যদিও বাস জিতবেতে। কি করে আসবি তুই? 9টা থেকে 9টা 10 আমি যাবো না, আমি করবো না। করবি না? না, কেন? এমনি এখানে আসতে হবে তাই। আমার টাকাও নেই যে ভাই, যদি ঘরে এসে যে যদি বলে দাদা ভাই বলবো যে নেই আমি ঘরে, বোন পরে তোকে খাবো। না না, বোন বলবি, বোন তুমি গিফট দেবে, তুই গিফট আমাকে টাকা দেবে, ঠিক আছে? আর আমি তোমাকে পরের মাসে তুই যা চাইবে সেটা দিয়ে দেবো। তাই দাদা? কেন পরের মাসে কি আছে? দাদা আর 28 দিন বাকি আছে, দাদা আর 20 দিন বাকি আছে। अब तू देख, अब तू देख, मैं ऐसा चमत्कार करूंगा ना, तू बस देखते जा। দাদা তুমি বলো 15 দিন বাকি আছে। अरे तू तू बस देखते जा, अरे सरप्राइज दूंगा तुझे। দাদা কালকে কিন্তু সারপ্রাইজ কিন্তু ভুলে যেও না। अरे तू तू बस, मैं तुझे सरप्राइज ऐसा दूंगा। দাদা এটা 1 মাস ধরে বলে গেল দাদা, এখনো সারপ্রাইজ পেলাম না। अरे बोल, दादा बहुत सारी भैया बहुत सारी तू मेरे को पैसे देकर बोल বলছি দাদা। আমি দেখি ঘরে যাই তারপরে আমি বলতে পারবো, আমার কোনো ঠিক নেই। এবার যদি বলে যে যদি জানি যে কেউ আসছে, কেন আমার দাদাকে তো বলবে। আহ কালকে আবার বিসর্জন আছে, কখন? রাত 12টার পরে বিসর্জন। রাত 12টা বিসর্জন? হ্যাঁ কিসে? আজকে দিতে মানে ওই কালী ঠাকুর যেটা ঠাকুর আছে তো ওইটাকে বিসর্জন দিবে, মানে জলে দিতে হবে, ঠিক আছে? ওইটা একটা ওটা তিথি থাকে, মানে 3 থেকে 4 দিন থাকে, ঠিক আছে? ওটা 4 দিন আছে। আজকে আজকে যদি না কালকে হচ্ছে ওটা বৃহস্পতিবার, বৃহস্পতিবার দেবো না, শুক্রবার দিন দেওয়ার কথা, কিন্তু আমরা রাতেই দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? ওই 12টার মধ্যে দিয়ে দেবো মনে হচ্ছে, যত মনে হচ্ছে। কালকে 12টার মধ্যে আগে, না হলে 12টার পরে। 12টার আগেই দিতে হবে, যদি বা পরের দিন হতো তাহলে তো আমরা শুক্রবারই দিয়ে দিতাম। আমার যত মনে হচ্ছে কালকে 12টার আগে দিতে হবে। আর এই কালকে দিনটা অনেক ঝামেলা করে সবাই। আগে মায়ের বিসর্জনের সময় মারামারি ঝগড়াঝাটি, আরে এক একজন মাতলামি করে তো, ওইটা হয়, ওই দিনটা হয় খুব। কি রকম হয়? মানে কি বলতে, বিসর্জন দিতে গেলে ও থাকবে সামনে, ও ঠাকুরকে ধরবে, ঠিক আছে? ও গান বাজনা বাজাবে এক একজন। আর এই বিসর্জনের দিনও মদ খায় সবাই, বেশিরভাগ জন, ঠিক আছে? মাঝে মধ্যে খাই, হ্যাঁ। তো ওটা খাওয়া হয়, আর ওই জন্য ঝামেলাও হয়। কোনো একটা কিছু একটা রাগ ধরে না, আগে কিছু একটা ঝামেলা হয়েছিল, ঠিক আছে? মদকে ওইটা শুরু করবে। হাসিও লাগে এইসব। ওই বানা আমাকে কালকে আমাকে গালাগালি দিয়েছে, কিভাবে দিল চ আজকে আমি দেখে নিচ্ছি ওকে। যেমনি একজনের ঝামেলা হয়েছিল, ঠিক আছে? মানে ওদের কারেও গাড়ি কাজ ভেঙে গেছে, ঠিক আছে? আমাদের নামে দিয়েছে, বলছে পাড়ার ছেলেরা ওরা চাঁদা কম দিয়েছি বলে আমার কাজ ভেঙে দিয়েছে, ঠিক আছে? ওরা ইউজুয়ালি টাকা আমরা 5,000 টাকা চেয়েছিলাম ওদের কাছ থেকে, দিয়েছে 3,000 টাকা, ঠিক আছে? তা বলছে ওরা টাকা চেয়েছিল বেশি করে, আমরা দিতে পারিনি, তার জন্য যে কাজ ভেঙে দিয়ে কোনো প্রুফ নেই। এবার ও বলছে কে ভেঙেছে, ওর তাও কোনো প্রুফ নেই, তাও বলছে যে হ্যাঁ এরাই ভেঙেছে। তো মালটা বলছে না না বলে পরে কি হলো স্যার, কি বললো? জিজ্ঞেস করেছেন? সিরিয়াসলি বলো। আর দিদি বর্তমান আর তো অর্থ সম্বন্ধে, হ্যাঁ শুক্রবারে
ওটাই করতে হবে, কারণ ল্যাপটপ তো নেই, ল্যাপটপ সেই বাড়িতে আছে, তার বাড়িতে করতে হবে। আমি তো যেতে আসতে দেখে চলে যাচ্ছে। এইটা কেন টপিকে আসছে আবার? হ্যাঁ, ঘরের লোক তো দেখে আসতে হবে, আমি কি কথাবার্তা ছিল। টপিক এটাতে আসছে? টপিক আসবে। কি তোর মনে হয় নিজে হয়ে গেছে, আমি বলছি তো দেখে। হ্যাঁ, তুমি তো বাড়িতে তোমার নিমন্ত্রণটা বলেছো। হ্যাঁ, আরে ওই এবার বিয়ে হয়নি তো কেন বলতে যাবো? ওরা দিচ্ছে, রাগাচ্ছে, আমরা পাগল। রাগাচ্ছে, রাগালে কি করছে এখন? লাইভ করছে, লাইভ করছে। গোপালের হাতে গোপাল কি হারবে? তো ছবিটা দেখে নিলাম, কে ছবিটা দেখে নিলাম, না, ওটাই তো, ওটা আমি দেখেছি ভাই, আমি দেখেছি বলে। ওই আই বলে ছবি। তো বলছে তো কালকে ছুটি, আসবে না। থ্যাংক ইউ।